given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe. Ari kita subong sa tinda, mabaligya kami kay silig. Baligya ko ni silig, gin baka ginbakal ko ni sa sa ati, ginbakal ko sa 30 bilog, ginayo ko, duwa ginbakal ko, taon na nakon 50, wali duwa 50 25 na bilog. Isubaw baligya ko sa tag na lang tag 40 dala isa. Ginansya pa ko. Oh, silig. Tag 40 na lang silig. Ano ta? Ano nambal mo ta? Matigamon ako. Ibaligya po ko silig. Di kay maginansyahan ko pa dyan. Ano lang, diskarte na lang sa live. Uy, amog na ya. O silig, tag 40 na lang. Ubos na amon nga daspan, silig na lang. Bigyan ko din silig oh. Pagiging bakal silig sa kubla. O bakal na silig. O silig na, bakal ka oh. Silig ko, tag 40 na lang. Why, itong bakal? Why mga estudyante? Why diet? Sa school siguro nakabakal sila sa silig oh. Ay! Ta! Di na tayo. Itlog ko ta kagaya. Tama, uli na ko tapay. Huwag ito yung pa-deliver di yakals. May pa-deliver yakals tita oh. Yan na lang ara na lang oh. Oo, duwa. Baligya ko silig to. Bakal ka oh. Silhig! Ano magtamang isda? Isda gani kardilyon ko daan. Muli ko ah. Luto pa ko. Ano na? Kanon. Kanon. Vlogger ka ba? Vlogger na ko subong. Hi guys. Hi guys, welcome to my vlog. Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely.